I ready to exercise. Tuman. Tuman. Okay. Gusto niyo to? Una natin gawin ay, yung tapaak. Round-it lang ha. Tapos, tail. Tapos, tail ulit. Okay. Una, ganyan. Kanan. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kanan ulit. Kaliwa. Kanan ang ano? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8. 2, 1. Okay. Kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos, tuhod. Dito sa ano ha? Sa kanan ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, balikan. Papalikod ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, baywang. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wakwak. Palikod ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jumping jump. Jumping jump na. 50 counts. 50 counts. Hindi ba ako? Maganda lang yan eh. Mamaya na kasi sa kanya. Sige. Dito. Sige lang. Jumping jump, 30 counts. Our first exercise. Our last exercise. Mayroon pa. Our first exercise is jumping jump. Our first exercise, jumping jump. Move. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilang. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Oh, good. Our second exercise is Marching race regalo. our second exercise is squat press. Three counts in Pagkatapos push up. 10 repetitions. Now, 1, Okay. 1, 2, 3, 1. Okay. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10. Ay, ano mo talaga? Ay, si ano pa? Ganyan
Bunsoy! Bunsoy Vlog! Miguel Exercise. Ah, Tawag dyan. Ikaw. Ikaw. okay. Kamera. Primera! Segunda! Mga lima-lima! Tercera! Oh, primera! Kwarta! Huwag ka makinig na makinig tayo sa leader. Segunda. Bawahan mo kayo. Tercera! Please! Kwarta rin! Wala akong kwarta! Nagkaroon naman kasi ng kwarta! Magkwarta ka kagad! Abilis daw, tapos ang tagal magkwarta. Kwarta ka agad. Ano ba yan? Parang tayo dito. Hanggang ano ngayon? Ano yan? Thank you for watching mga guys. Talagang hindi pakahirap ng kwarta mga guys. Hanggang 3-0 lang. Ay, tuyo na. Kabilyan. Ay, kasi parang tayo na. Parang tuyo. Kaya po masipag namin OIC na mag-ising sa amin. Sakit ng ano ko. Hanggang 3-0 lang. Sige. Sabi ko sa'yo boy, pagkwarta eh. Hindi mo tinapos. Ang tagal mo magkwarta. Linis na kayo, linis. Agoy. Map muna dito. Saglit lang. Atas ko ang bumilos ka na. So ayan mga guys. Ayun po yun si Primera 3-0. Ang segunda 3-0 lang talaga mga guys. Si Bunsoy Vlog TV mga guys. Si Bunsoy Vlog. Agoy. Thank you for watching. See you next video. Talagang ganun mga guys. Ayan yung pinag-trainingan namin mga guys. Ayan. Okay. Relax muna tayo mga guys. Kaya talagang nakakapagod sa tuhod talaga mga guys. Nakakapagod talaga mag Primera, Segunda, Tercera mga guys. Hirap wala pang kwarta. Ayan. Please share and like and comments. And please subscribe my YouTube channel, Benji Vlog TV. Thank you for watching mga guys. See you next video. Bye bye. I love you to all my viewers.